So karon mobiyahe na punta karon ngadto og Tuburan no tungod kay naa tay customer nga mokuha og motor kaso wala tay mahatag. So ang among buhaton mo adto mi sa laing branch sa Tuburan tungod kay naa ra po dito ang unit nga atong gipagita. O ba din nato si Boss Kim o kining usang si Ma'am Laika nga ato ang usa ka assistant cashier na karon. So tulo di kay unit ang atong kaon no kapalkon og usa ka easy. So dugay-dugay kita maabot ani tungod kay hina ra among dagan. Og dili lang pud kapoy tungod kay landong man pero sakit lang jud sa lubot. So pila ka minuto ni pahuway mi sa among biyahe tungod kay di na gid madaay sakit kay among lubot mura na magid pagpupilit ni imong lubot sa among lingkuranan. Unya picture o gamay and then balik na pud og biyahe. Sa pila ka minutos naabot na mi sa Tuburan. So mao dinhi ang unit nila daghan pud sila mga delivery. So mao dinhi ato ang kuhaon magkanayon ning mga unita. Pila ka minuto human na make activate sa unit og mugikan na sad. So fail kayo na mo ang moment no nga nag-drive mi ani sa motos ko okay first time ko ning daog EDB. So nindot man day kaayo lutaw sad mura ra pud ka og nag CR. Og sa pag-abot sa unahan no may lain pa ba picture dahil mi magkanayon pahuway para na memories. Og pagkahuman na po na nga gling-lingaw, biyahe na sad mi, balik na po ta sa atong branch kay mo magud ni atong papel, nga bisi nagpaabot na po nga ato ang customer ngadto. Og wala pa gimi na kontento no, ni hapit pa gimi sa ano na kay mag-picture na po. Kay nindot ra ba dito kay bukid o nindot og background. So para makiba mo mga rani riders nung nahilig og rides nga walay panggas. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing.